अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। हस्ब मामूल में आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हों और प्रोग्राम आज आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जा रहा है। और प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है कि हम शुरू करते हैं दुरूद व सलाम के साथ, क्योंकि ये वो ज़िक्र और ये वो वजीफ़ा है जो वजीफ़ा रहमान कहलाता है, वजीफ़ा मलाइका कहलाता है, मुनाजात अंबिया है और सालिहीन इससे रोशनी पाते हैं। और जिसको भी मेराज नसीब होती है वो सदका है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और मोहब्बत का। जो चाहे बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री और हुजूरी हासिल करने के लिए तो दुरूद व सलाम की कसरत किया करे और साथ ही तौहीद का नूर हासिल किया करे। आइए बढ़ते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ। आयत दुरूद व सलाम और वो है सूरह अहज़ाब, सूरह का नंबर है 33, आयत का नंबर है 56, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सुन्नत और अपने मलाइका की मुनाजात को ज़िक्र कर रहे हैं और अहले ईमान को हुक्म अता कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद व सलाम के इस तोहफ़े के बाद, क्योंकि ये गमों से निजात दिलाता है और रहमान की कुर्बत में ले जाता है, तो लिहाजा इसको जब भी आपको कोई तकलीफ़ परेशानी हो तो दुरूद व सलाम के वजीफ़े को कम से कम 100 मरतबा यौमिया इख्तियार कीजिए। इंशाअल्लाह आपके लिए बड़ी बरक़ात जो है इससे वाज़े होंगी। दूसरा, इसके बाद दुरूद पाक के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो महबूब चीज़ है, कुरान मजीद में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जितनी दुआएं हमें सिखाई हैं उसमें बेशतर दुआओं में इस्तिग़फ़ार की तलकीन की गई है। और इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार लाया करो, अपने रब की बारगाह में नदामत के साथ रुजू किया करो और इस्तिग़फ़ार किया करो, यानी बख्शिश तलब किया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है जब कोई उससे बख्शिश मांगता है। इसीलिए उसने तमाम अंबिया कराम को यही नुस्खा सिखाया था कि मेरी बारगाह में जब हाथ बुलंद करो तो मग़फ़िरत की दुआ किया करो। जैसे कि हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इल्लम तग़फ़िर लना का कलमा काबिल गौर है कि अगर तूने हमारी बख्शिश नहीं की तो हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारे वालों में हो जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बख्शिश और रहमत ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को खसारे से निकाल लेती हैं। यही बात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती में सवार हो गए थे तो उनके लिए की थी, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीन वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ए हमारे रब, मुझे माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, और जितने मोमिनीन मोमिनात मेरे घर में यानी मेरी कश्ती में दाखिल हो गए उनको भी माफ़ी अता फरमा। और फिर यही दुआ जो हम हर नमाज में अपनी नमाज का इख्तिताम इसी दुआ पर करते हैं, और वो दुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है और आका अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को नमाज के लिए मुंतखब फरमाया, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, मुझे माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा और जमी मोमिनीन को माफ़ फरमा जिस दिन यौम हिसाब होगा। और जब हम सलातुल जनाज़ा पढ़ते हैं तो उसमें भी यही दुआ जो है हम करते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। या अल्लाह हमारे ज़िंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, हमारे हाजिर को बख्श, गायब को बख्श, बड़ों को बख्श, छोटों को बख्श। अलगर्ज़ ये कि पूरा जनाज़ा बख्शिश ही बख्शिश है, तो लिहाजा जो है इसके बाद भी दुआएं मांगी जाती हैं। तो ये बख्शिश इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है कि जब कोई बंदा लजाजत के साथ हाथ फैलाकर आंसू का नजराना लाकर दिल की इखलास और रिक्कत के साथ उसकी बारगाह में हाथ उठा देता है, अपना हो या बेगाना हो, मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, वो रब हर किसी को अता कर देता है, क्योंकि उसने अपनी शान
رب العالمین کے ذریعے سے انٹروڈیوس کی ہے۔ تو لہٰذا مانگا کیجئے اور مایوسی میں مت جائیے۔ اور آپ کو میں بتا چکا کہ سب سے امید افزا آیت قرآن مجید فرقان حمید کی، آج جو لوگوں میں انگزائٹی ہے، لوگوں میں آج جو ٹینشن ہے، آج جو لوگوں کے گھروں کے اندر ڈپریشن گھس گیا ہے اور بہت سارے مریض OCD میں اور دیگر امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، وساوس میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ وسوسوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ آپ خود ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں، سجدے میں گر کر، رو کر، ہاتھ اٹھا کر، جس کیفیت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں، اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو لیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے کلمات کہتے رہیے، پھر دیکھیے کرم کس طرح سے آپ کے شامل حال ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا، عرفت ربی بفسخ الاغائم، میں نے رب کو پہچانا جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام کی طرف۔ سورہ کا نمبر ہے 4، آیت کا نمبر ہے 64۔ یہ جو میں آیتیں اور سورت کے نمبر بتاتا ہوں آپ کو، اس کو کبھی قرآن مجید کھول کے ترجمے کے ساتھ، جو ترجمہ آپ کے پاس اویلیبل ہو اس میں دیکھا کیجئے کہ کیا رہنمائی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کسی بھی زمانے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حبیب آپ کی بارگاہ میں دوڑے چلے آئیں۔ صحابہ کرام کا پریویلیج یہ تھا کہ وہ فزیکل دربار رسالت میں آ جاتے تھے اور اپنا قصور پیش کر دیتے تھے، اپنی جو ہے وہ غلطی، خطا۔ کئی صحابہ کے واقعات ہیں، ایک صحابی تجارت کرتے تھے، ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، وہ دوڑے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظلمت نفسی، میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا، قم علیہ حدًا، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اس نے بھی حضور علیہ السلام کی مائیت میں جماعت کی نماز پڑھی۔ جب جماعت ہو گئی تو پھر کھڑا ہو گیا، یعنی اس سے احساس کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، پھر کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر پھر عرض کرتا، قم علیہ حدًا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصلیت معنا، یہ نہیں فرمایا اصلیت نماز کے ذریعے سے تیری بخشش ہو گئی، اپنا وسیلہ بیان کیا، اصلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جب تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے تو نماز تو ہے ہی ساری بخشش، اللہ رب العزت نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو شخص قصور لے کر اپنی غلطی اور خطا ندامت کے ساتھ پہنچ گیا، اس کے لیے معافی کا دروازہ رب تعالیٰ نے یقیناً کھول دیا۔ اسی لیے منافقین کو جب کہا جاتا تھا، آ جاؤ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ تمہارے لیے بخشش چاہیں، سورہ منافقون میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقوں کی حرمہ نصیبی، بد نصیبی دیکھیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے گریزاں رہتے تھے، یعنی مرکز گریز قوت بنے ہوئے تھے کہ مرکز پہ نہیں جاتے تھے۔ اسی لیے صاحبان دل یہ کہا کرتے ہیں، بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، اور جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ تو جس نے بھی خیرات لینی ہے وہ یا تو اپنے دل کو مدینہ بنا لے، اپنے گھر کو مدینہ بنا لے، یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نفساً حاضر ہو جائے اور وہاں حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار کی سفارش کریں تو لوجد اللہ توابا رحیمہ۔ اور جو کلمات استغفار کے آئے ہیں، گھروں میں بھی روحاً اور معناً آپ لنک ہو سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آقا علیہ السلام کی رحمت نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے رب العالمین کی تخلیق کا جس پر رحمت للعالمین کی رحمت جو ہے وہ وسیع اور حاوی نہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ مانگو اللہ سے، لیکن مانگو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، کیونکہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوتا ہے۔ تو آئیے استغفار کے جو کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے نکلے، آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں انہیں پڑھیں، اور ان کے پڑھنے سے ایک تو زبان کو طہارت پاکیزگی ملتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور گناہ یوں جھڑتے چلے جاتے ہیں، یوں جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری واشنگ مشینیں بھی اس طرح سے کپڑے صاف نہیں کرتی جس طرح سے استغفار کے کلمے
में इंसान के गुनाहों को धो देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है गुनाह धोता ही नहीं बल्कि जो है उनको नेकियों में तब्दील करता चला जाता है, नेकियों में बदलता चला जाता है। ये उसका फ़ضل है और फ़ضل उन्हीं को मिलता है जो उसके अज़ीम फ़ضل की खिदमत में जाते हैं। और 2 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीम का टाइटल अता किया। एक इल्म जब अता किया तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है आप पर फ़ضल अज़ीम हो गया। और एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलुक़ अज़ीम करार दिया गया। तो लिहाजा इस्तिग़फ़ार के कलमात हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये मुख्तसर से कलमात हैं, किसी भी किताब में आपको मिल जाएंगे। आप ये हमारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। और दूसरे कलमात जो लोग तहज्जुद में उठ सकते हैं या इशा के बाद थोड़ी देर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये माफ़ी के कलमात कह सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और तीसरा जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है वो है कलमा तैयबा या कलमा शहादा, जिसकी बहुत बड़ी फ़जीलत आई है। उस हवाले से मैं आपकी खिदमत में चंद अहादीस भी पेश किए देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की थी। अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आका अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई, ए मेरे रब मुझे ऐसी चीज़ का इल्म अता फरमा, कोई ऐसी चीज़ सिखा कि मैं तेरा ज़िक्र करूँ और तुझसे जो है दुआ करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये तो हर बंदा कह रहा है, हर आदमी की ज़ुबान पर यही है, जिसने कलमा पढ़ लिया वो यही कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे लिए तो कोई स्पेशल होना चाहिए। और हदीस के कलमात हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा उरीदु शैअन तख़ुस्सुनी बिही, मुझे किसी ख़ास चीज़ से जो है वो ख़ास अता फरमा, मैं तेरी बारगाह में हम कलाम के लिए आता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या मूसा अगर ज़मीन 7 आसमान और ज़मीनें 7 वो जो है एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है वो 7 ज़मीनों पर जो है भारी हो जाएगा। इससे आप इसकी अज़मत का, इसकी क़ुव्वत का, इसकी हैवीनेस का अंदाज़ा कर सकते हैं। और एक जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अफ़दलुज़ ज़िक्र भी फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़दलुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफ़दलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, यानी शुक्र बेहतरीन दुआ है। तो जो शाकिर है वो बेहतरीन दुआ कर रहा है और जो ज़ाकिर है वो कलमा तैयबा के साथ सबसे आला ज़िक्र कर रहा है। तो लिहाजा फिर देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा इखलास के साथ वो जन्नत में दाखिल हो गया। पूछा गया ये इखलास क्या है? फरमाया कि अन तहजुज़हु अन महारिमिल्लाह, उन चीज़ों से जो अल्लाह ने हराम की हुई हैं, जिनको अल्लाह ने हुर्मत दी है उनका एहतराम करो और उनसे अपने आप को परहेज़ में रखो, यानी हराम से बचते रहो। इखलास के साथ कलमा पढ़ा है तो ये तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। और इसी तरह से एक और हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास के साथ कहा उसके लिए जो है आसमान के सारे दरवाज़े जो है खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि ये कलमा अर्श इलाही पर पहुँच जाता है। जबकि वो बंदा बुरे यानी बड़े गुनाहों से बचता रहे तो ये कलमा जो है अर्श इलाही तक इसकी रसाई है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का बयान है, उसकी वहदानियत का बयान है, उसकी अज़मत का बयान है, उसकी जो है माबूदियत का बयान है। और फिर एक और हदीस जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान किया है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इसके रावी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, जद्ददू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करते रहो, अपने ईमान को रीफ्रेश करते रहो, अपने ईमान को ताज़गी बख्शो, अपने ईमान को राहत दो। जैसे हम ज़िंदगी के अंदर अपने आप को फ्रेशनेस के लिए कभी फ्रूट खाते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं, कभी स्वीट डिश खाते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं। अलगरज़ ये कि बहुत सारे तरीके हैं, कभी हम वॉक पे जाते हैं तो हमें फ्रेशनेस आ जाती है। तो इस तरह से ईमान को भी फ्रेशनेस की ज़रूरत है, ईमान को भी जो है वो ताज़गी की और फ़रहत की और राहत की ज़रूरत है।
पूछा गया या रसूलल्लाह कैफ़ा नुजद्दिदु ईमानना, हम कैसे अपने ईमान को जो है राहत पहुँचाएँ। फरमाया अक्सरू मिन क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह की जो है वो तस्बीह किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का कौल जो है वो कहते रहा करो, और ये तुम्हें जो है वो ईमान को तजदीद कर देगा, ईमान को चमका देगा, ईमान को नूर अता कर देगा। फिर देखिए याला बिन शद्दाद बयान करते हैं, उन्होंने अपने बाप औस बिन शद्दाद से जो है शद्दाद बिन औस से सुना, और फिर वो उसके बाद कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर थे। उबादा बिन सामित और औस बिन शद्दाद ये दोनों जो हैं, अबू शद्दाद बिन औस, ये दोनों मौजूद थे, और कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, और बाकी सहाबा भी थे, हल फ़ीकुम गरीब, क्या तुम में कोई अजनबी तो नहीं बैठा हुआ, यानी अहले किताब में से तो कोई नहीं है। हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद फरमाया अपने हाथ उठा लो, सब सहाबा ने अपने हाथ उठा लिए। फरमाया कहो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने अपने हाथ उठाए और कुछ देर के लिए हम ये कलमा जो है वो कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो हमारे यहाँ हलक़ात ज़िक्र होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, खा उसका उन्वान कोई भी हो, मिलादुन्नबी हो या सीरतुन्नबी हो या 11वीं शरीफ हो या दुआए खैर हो या इसाले सवाब हो, ये मिलकर इज्तिमाई जो ज़िक्र करना है, ये देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की माइयत में जो है इस तरह से किया करते थे, और सब ने जो है ये कहा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तमाम हम्द तेरे लिए हैं, तूने मुझे जो है इस कलमे के साथ मबूस किया और मुझसे वादा किया है जन्नत का, और तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये दुआ मांगने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबा सुनो, क्या मैं तुम्हें खुशखबरी ना दूँ, इन्नल्लाह क़द गफ़र लकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम सब को माफ़ कर दिया है। ये है उस कलमे की और हलक़ात ज़िक्र की जो है वो बरकत। तो लिहाजा ये जो हमारे यहाँ गैदरिंग्स की जाती हैं, इसको और रिवाज दिया जाए, क्योंकि इस पेंडेमिक में, इस क्रेडिट क्रंच में जितना भी हम लोगों से मायूसी दूर करके उन्हें खैर की तरफ लाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत और खैर होगी। आइए मैं आपको एक और हदीस की तरफ लिए चलता हूँ। इसको हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने अल-कंज़ुस समीन फ़ी फ़दीलत ज़िक्र व ज़ाकिरीन में जमा किया है। हदीस का नंबर 83 है। अबू मालिक अशरी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अम्बिया भी नहीं हैं और शुहदा भी नहीं हैं, और एक रिवायत में वो सिद्दीकीन भी नहीं हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कुर्ब और उनकी अल्लाह ताला की तरफ अता करदा मसनदों पर लोग जो है अम्बिया और शुहदा रश करेंगे। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब क़यामत का सारा दिन जो है ख़त्म हो चुका होगा, तो इन लोगों को जहाँ बिठाया गया होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के दाईं तरफ, और उसके दोनों जो है वो दाएं हैं, तो लिहाजा जो है वहाँ जब अंबिया इकराम इन्हें देखेंगे अपनी सीटों से कि ये कौन लोग हैं, ये ना नबी हैं ना शहीद देखेंगे, ये कौन आ गए, इनको इतने दर्जे कैसे मिल गए हैं। तो लिहाजा जो है उन पर रश किया जाएगा, उनके मकाम को देख कर जो है वो अश कर रहे होंगे कि ऐसा मकाम इन्हें अता किया गया है। तो साहबी कहते हैं कि एक देहाती कोने में बैठा हुआ था, उसने जब सुना तो वो खड़ा हो गया और घुटनों के बल झुककर उसने अपने दोनों हाथ मारे। अब ये पोजीशन बयान करने की क्या ज़रूरत है, ये भी सुन्नत हो गई। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने कोई अमल हुआ, आका अलैहिस्सलाम उस पर खामोश रहे, ये भी हदीस हो गई कि सहाबी ने ये अमल, ये जो ज़िक्र के दौरान बाज़ दफ़ा लोग ज़मीन पर हाथ मार लेते हैं या घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, तो ये कैफ़ियत वहाँ मौजूद थी। और उसके बाद कहा, या रसूल अल्लाह, हमें उनके बारे में बताइए, वो कौन लोग हैं। मैंने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। आप अंदाज़ा कीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कितनी खुशी मचल गई कि आका अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम चाहते थे कि कोई मुझसे उनके बारे में पूछे ताकि मैं बयान करूं, क्योंकि कभी बयान करने वाला देखता है कि मेरे जो सामाईन हैं वो कितने मुतवज्जे हैं और वो क्या पूछना चाहते हैं, और फिर जो आका अलैहिस्सलाम सोचते थे अल्लाह ताला वही कर देता था। तो चेहरा मुबारक जो है वो खिल उठा और खुशी उस पर जो है रक्सा हो गई, खुशी उस पर फैल गई कि इसने क्या अजीब सवाल कर दिया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के वो बंदे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ कबीलों और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से हैं,
یعنی علاقے بھی ان کے ایک نہیں ہیں، قبیلے بھی ایک نہیں ہیں، یعنی بلڈ ریلیشن بھی نہیں ہے، کوئی ٹرائبل ریلیشن بھی نہیں ہے، اور خاندان بھی ایک نہیں ہے، یعنی ایک ہی باپ کی نسل سے بھی نہیں ہے۔ وہ سارے جو ہے ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ داری بھی نہیں ہے، مگر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ملتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو منور کر دے گا۔ ان کے لیے خدائے رحمان کے سامنے موتیوں کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ اس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ غمگین ہوں گے مگر انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے نور کا سارا سلسلہ۔ آج ذاکرین کے چہروں پر جو آپ نور دیکھتے ہیں، قیامت کے دن یہ نور شعلہ جوالہ بن کر ہر سو روشنی بکھیر رہا ہوگا۔ اگر آپ سورہ حدید کو پڑھیں تو یہ لوگ جب چل رہے ہوں گے تو ان کے دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا۔ یہ نور کے حالے میں چل رہے ہوں گے، نور کی پروٹوکول میں چل رہے ہوں گے۔ انہیں پروٹوکول کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے گا، نور کے ممبر ان کے لیے جو ہے بچھائے جائیں گے۔ سارا قرآن اور حدیث کا مفہوم ہے۔ اور وہ لوگ جو محافل سے یا ان سے تھوڑا سا دور رہتے تھے، جن کو ہمیشہ وسوسہ رہتا تھا یہ کیا ملتا ہے محافل ذکر میں، یہ کیا ملتا ہے ذکر کرنے میں، بس یہ ویسے ہی انہوں نے ایک شعبدے بازی شروع کی ہوئی ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اللہ کے ذکر کے لیے جو بیٹھا ہے، اللہ کا معاملہ اس کے لیے ہے، اور جس نے اللہ کی خاطر جو ہے ذکر کی محفل سجائی ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے یہ بھی ہماری محفل سجی ہوئی ہے، آپ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ آج جو ہے یہ ورچوئل ہر طرف جو ہے بات جا رہی ہے، تو گھروں میں بھی اس ذکر کو جو ہے وہ عام کیا جائے۔ یہ محفل ذکر ہی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ حسن احوال کیا ہے؟ یہ ذکر کا رنگ چڑھانا ہے۔ اگر جس پر ذکر کا رنگ چڑھ گیا تو وہ پھر نور علی نور ہو گیا۔ اسے دنیا میں بھی اللہ رب العزت نور عطا کر دیتا ہے، دل کا نور، اور دل میں سرور اور دل کی کیفیت، اور چہروں سے بھی وہ نور عیاں ہوتا ہے۔ تو جب وہ چل رہے ہوں گے تو پھر اس وقت جو ہے ان کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ جو دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ دلی طور پر جو ہے منسلک نہیں تھے، اور وہ دوسری طرف کے لوگ تھے، وہ آ کے کہیں گے یار آپ کے پاس تو نور آ گیا، میری بہن آپ کے پاس تو بڑا نور ہے، دیکھو کیسے پروٹوکول میں چل رہے ہیں، ہم اندھیروں میں ہیں اور ہم تو بڑی ظلمت میں ہیں، یہ نور تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو تاکہ ہمیں بھی روشنی ہو جائے۔ وہ تو لجپال لوگ ہوں گے، وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ صرف یوں دیکھ کر آگے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ فرشتے انہیں کہیں گے کہ بھائی یہ نور جو ہے یہاں نہیں ملتا، یہ نور دنیا سے لے کر آئے ہیں، واپس لوٹو اور وہاں سے نور لے کر آؤ۔ اور ان کے درمیان ایک دیوار گرا دی جائے گی، ایک کرٹن جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا جس سے جدائی کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ جدائی ہو تو یہ نور اور یہ ذکر اور یہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے خرچ کرنا، کیونکہ آج کے دور میں دو ہی نسخے جو ہے وہ بزرگوں نے اور اسپیشلی حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنا بتائے ہیں، اور انہوں نے جو ہے سجیسٹ کیے ہیں کہ آج کے دور میں اگر اللہ سے لنک ہونا ہے تو اس کے دو ہی جو ہے وہ حل ہیں۔ آج کے دور میں مادیت سے نکلنا ہے اور دنیا کی رنگینی کو چھوڑنا ہے تو دو طریقے ہیں، ایک ذکر الہی اور دوسرا صحبت صالحین۔ یہ جو دلوں میں فساد پیدا ہو گیا ہے، دلوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ زنگ چڑھ گئی ہے، اس کا علاج ذکر الہی کے ذریعے سے ہے اور اس میں دوام صحبت صالحین کے ذریعے سے ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو جس نے لازم پکڑ لیا ہے اس کے لیے خیر اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وقفے پہ جا رہے ہیں، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے ذاکرین کی بات تو سنی، اب آئیے جو جنت کے مالک ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ان کی کیفیت بھی سماعت کر لیجئے کہ جنہیں جنت ہی جن کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، امام حسن اور امام حسن مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ اور حسن حسین مرتضیٰ کے شان میں جو احادیث ہیں وہ ساری اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تقریباً 170 کے قریب احادیث اس کتاب میں جمع ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث جو انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دن جنت اور جہنم میں مکالمہ ہو گیا، گفتگو ہو گئی ان میں۔ جنت نے دوزخ پر جو ہے وہ فخر کیا اور کہا میں تم سے بہتر ہوں، دوزخ نے کہا میں تم سے اچھی ہوں۔ جنت نے دوزخ سے پوچھا کس وجہ سے؟ دوزخ نے کہا اس لیے کہ مجھ میں بڑے بڑے جابر حکمران ہیں، فرعون ہیں، نمرود ہیں، یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے ہیں۔ اس پر جنت جو ہے خاموش ہو گئی۔ سچے لوگ جو ہے وہ کیا جواب دیں؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ تو جہنم تو اپنی ہٹ دھرمی کے اندر اپنی قوت میں جو ہے وہ تیز
हो गई, अल्लाह ताला ने जन्नत की तरफ वही की और फरमाया तो आजिज़ व लाजवाब ना हो, मैं तेरे 2 सतूनों को हसन और हुसैन के ज़रिए मुज़य्यन कर दूँगा। जन्नत ने जब ये बात सुनी तो खुशी और सुरूर से ऐसी शर्मा गई जैसे दुल्हन जो है वो शर्माती है। तो लिहाजा जन्नत ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल भी किया था, इलाहुल आलमीन तूने मुझे कहा था कि तू मुझे 2 सुतून अता करेगा। जब हदीस पाक में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन और हुसैन अर्श के 2 सुतून हैं लेकिन वो लटके हुए नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब अहले जन्नत जन्नत में मुकीम हो जाएंगे तो जन्नत अर्ज़ करेगी ये परवरदिगार तूने मुझे अपने सुतूनों में से 2 सुतूनों से मुज़य्यन करने का वादा फरमाया था। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन की मौजूदगी के ज़रिए मुज़य्यन नहीं कर दिया। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना जन्नत जो है वो हसन और हुसैन के आने से जो है मुज़य्यन होगी। और फिर एक और हदीस में अब्बास बिन ज़री अज़दी अपने वालिद से मरफ़ूअन रिवायत करते हैं कि जन्नत ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे हसीन और जमील बनाया तो मेरे सुतूनों को भी हसीन बना। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तेरे सुतूनों को हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए हसीन और जमील बना दिया है। यह है जन्नत की कैफ़ियत कि जन्नत जो है वो कभी हज़रत उस्मान गनी के आने से जन्नत जो है वो चमक उठती है, कभी हसन हुसैन के आने से जन्नत मुज़य्यन हो जाती है। वक्फ़े पे जा रहे हैं, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। वक्फ़े पे जाने से पहले हमने तज़किरा किया था ज़ाकिरीन का, और ज़ाकिरीन को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से इनामात मिल रहे हैं उसकी बात की थी। और फिर उसके बाद बात की कि जो जन्नत के शहसवार हैं, जन्नत के सरदार हैं, उनका तज़किरा किया जो पूरी जन्नत जिनके कंट्रोल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कर दी है। जन्नत तो अल्लाह की मखलूक है लेकिन उसके मालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अताएँ फ़रमाई हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल और सवालात भी लेते हैं और एंड पर इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे। तो लाइनें ओपन हैं, अगर आपके पास कोई सवाल या आपके पास कोई कॉल है तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए और प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालिए। ये आज का प्रोग्राम महफ़िल ज़िक्र के हवाले से हमने हदीस पढ़ी है और उसके साथ साथ मुहर्रमुल हराम का महीना चूँकि जारी है, हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह के मुक़द्दस महीनों में इस महीने का अज़ीम दर्जा है। और इसी मुबारक महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानिसारों की शहादत भी है जिस पर हम तज़किरा करते रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो और अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और उन्हें कुरान का पढ़ना सिखाओ। ये 3 चीज़ें वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद को इनकलकेट करते रहें ताकि उनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत का दायरा बरकरार रहे और अहले बैत इज़ाम से भी उनकी मोहब्बत जो है पुख्ता रहे और कुरान की तिलावत उनके सीनों में और उनकी ज़बानों पर मौजज़न रहे। आइए कुछ और अहवाल जन्नत का मैं करता चलूँ कि किस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तख़सीस फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत जो है वो हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन क़यामत के दिन अर्श के गुंबद के नीचे होंगे। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मस्कन रसूल क़यामत के दिन जो है वो अर्श के गुंबद के नीचे हैं। और एक और हदीस जिसको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन जन्नतुल फिरदौस में सफ़ेद गुंबद में मुकीम होंगे जिसकी छत अर्श खुदाबंदी होगा। ये सारी अहादीस जो है वो मोतबर किताबों के अंदर आई हैं, तो बड़ी मज़बूत अहादीस हैं। और इसी तरह से एक और हदीस है जिसमें हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक मकाम है जिसे वसीला कहते हैं, बस जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो मेरे लिए वसीले का सवाल किया करो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आपके साथ कौन रहेगा? आपने फरमाया अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन वहाँ मेरे साथ रहेंगे। 2 कॉलर हमारे साथ हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جی علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین اور یہ روحانی اور علمی محفل اپنی بارگاہ میں قبول ہو، آمین۔ علامہ صاحب ہم سب کے والدین کی بھی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اور میرا سوال آپ کے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے آج ہے کہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ وہ ایک بچی کو مطلب اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر اس کو اپنے میاں کی بہن کا دودھ اگر وہ پی لے بچی تو وہ تو میاں کے لیے محرم بن جائے گی، لیکن جو اس کے اگر اپنے بچے ہوں تو اس کے لیے بھی وہ اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے بھی وہ بچی محرم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ تشریف لانے کا اور دعاؤں سے مالا مال کرنے کا۔ اللہ رب العزت سب کے علم، عمل اور عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جتنی بہنیں، جتنے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے خیر اور سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت سب کے گھروں میں خیر، امن اور سلامتی لائے۔ تو لہٰذا سوالوں کو ابھی ہم جمع کریں گے، پھر اینڈ پر ان کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جوابات کے ساتھ رکھیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام. Thank you very much for your show. Alhamdulillah, very helpful. I wanted to ask you, some people say don't make dua through the wasila of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, like we make dua. ٹھیک ہے، But is that okay to do? I'll reply inshallah. I'll reply. You should continuously watch our program. Inshallah that will come. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ محرم الحرام ہے اور اس مبارک مہینے میں جہاں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، وہیں واقعہ کربلا بھی ہوا ہے، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، محبت اور جنت کے جوانوں کے سردار کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ابھی تک آپ نے تذکرہ نہیں کیا تو آج ہی اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہاں بیٹھ کر حسنین کریمین کا تذکرہ کیجئے، کوئی ویڈیو کلپ لگائیے، کوئی کتاب پڑھیے، کوئی قرآن پڑھیے، کوئی ذکر کیجئے، تاکہ ہماری نسبت ان کے ساتھ جو ہے جڑتی چلی جائے۔ کیونکہ بہتر ہوتا ہے کہ جو موسم چل رہا ہو اس موسم میں وہی پھل کھایا جائے۔ جس طرح سے ہم اپنی جسمانی غذا کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی روحانی غذا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ روحانی غذا جو ہے وہ انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ لنک میں رکھتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں طریق یہی بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں تو وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو وسیلہ اولیاء کے صدقے سے پہنچیں۔ ہماری بہن نے چونکہ سوال کیا تو میں اس کے ساتھ ہی اس کو لنک کر لیتا ہوں، اور قرآن مجید میں 2 مرتبہ وسیلے کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 35۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی commanded to the believers، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ In this verse Allah subhanahu wa ta'ala commanded to the believers 3 things. Number 1 is a taqwa, second one wasila, and third one jihad fi sabilillah. Okay, our topic related to the wasila. What is wasila? Wasila is a mean and source to reach the door of Allah subhanahu wa ta'ala. Namaz can be wasila, your neck amal can be wasila, Quran can be wasila, and the personalities. There is a dilemma. Some people, they do not believe that the personality can be wasila. Yes, personality can be wasila, and they are the biggest wasila for each and everyone. Let me give you one example. It is in Surah Al-Baqarah, verse numbers 87 or 89. You can check that verse. The Bani Israel, those they settled in Madinatul Munawwara before arrival of Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, before his Sallallahu Alaihi Wasallam migration, when they engage in a fighting, in a battle, then they used to ask the wasila through Quran and through Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ہر ایک نے جو ہے اس کو لکھا ہے تو لہٰذا جو ہے اس کو وسیلہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے. دیٹ از حکم آف دا ہولی قرآن. اور جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ دعائے وسیلہ ہر اذان کے بعد ہم مانگتے ہیں. آپ دیکھیے وہ جو دعا ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. وسیلہ جنت میں ایک جو ہے وہ
मकाम है, जन्नत में महल है, जैसा कि इस हदीस में आया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए जो है वसीले का सवाल किया करो, यानी तुम मेरा वसीला बना करो, इससे तुम्हें, मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम अता कर दिया है। अगर आप देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरा बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़तहज्जत बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबासका रब्बुका मकाम महमूदा। मकाम महमूद को भी वसीला कहा गया है कि ये मकाम महमूद जो है वो वसीला है। और वो मकाम महमूद क्या है कि क़यामत के दिन हर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तारीफ़ कर रहा होगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलवा, अल्लाह की ज़ात सामने सबके होगी, लेकिन सब कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला तलाश कर रहे होंगे। बिगेस्ट वसीला इन द आदम अलैहिस्सलाम ने जो इख्तियार किया वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला था। बनी इसराइल इसी वसीले से दुआ करते रहे और क़यामत के दिन बुखारी, मुस्लिम और सिहा और दीगर जो भी हदीस की किताब उठाएंगे उसमें ये मौजूद है कि सारी कायनात आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी और वो कहेंगे आओ सब चलते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आज वो अल्लाह से सवाल करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह सब की बात बनेगी। हालांकि डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जा सकते हैं, तो वसीले का कोई भी इनकारी नहीं है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो अपनी किताब लिखी है उस किताब में भी उन्होंने वसीले का इस्बात किया है, लेकिन उनका एक अलग मौक़िफ़ है। उन्होंने 3 चीज़ों को वसीला गर्दाना, वो पर्सनालिटीज़ को वसीला बवजह नहीं कह सके, जिसका उलमा ने मुहाकमा भी किया है। तो जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए वो कोशिश करें, कुरान मजीद को पढ़ें, तफासिर को पढ़ें, इंशाअल्लाह उनके लिए और क्लैरिटी हो जाएगी। और ये हदीस मैंने आपकी खिदमत में रखी है। और अहलुस सुन्ना वल जमात का अकीदा यही है कि जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो, इस वसीले से करम और दुबाला होगा। ये तो था एक सवाल। और दूसरा सवाल, एक कॉलर और हमारे साथ हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलामा साहब, मैंने ये सवाल पूछना था कि जो बच्चे रज़ाई बच्चे होते हैं, दूध शरीक बच्चे होते हैं, तो क्या उनका भी विरासत में हिस्सा आता है या कि उनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता? क्योंकि वो अडॉप्ट भी कर लिया वो बच्चा, उसको दूध भी पिला दिया माँ ने, तो क्या वो विरासत में उसका हिस्सा आता है या नहीं आता? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। इसको भी पहले सवाल के साथ हम को रिलेट करेंगे। पहला जो हमारी बहन ने सवाल किया था कि कोई बच्चा अगर अडॉप्ट कर लें और वो रज़ाई बच्चा बन जाए तो वो महरम के हुक्म में चला जाता है, यानी रज़ाई जो अपना फोस्टर ब्रदर या फोस्टर सिस्टर हो जाए तो वो महरम के हुक्म में ही चले जाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद का इस पर हुक्म जो है वो मौजूद है। और जहाँ तक सवाल है रज़ाई बच्चे का मीरास के अंदर हिस्से का, इसको इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में लेंगे ताकि इसको और मज़ीद स्टडी कर लिया जाए। आप उस वक्त तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर आपको उजलत हो तो आप किसी और स्कॉलर से इसके बारे में रहनुमाई कर सकते हैं। जो कुरान मजीद ने कानून वरासत बयान किया है उसमें तो जो हकीकी बच्चे हैं उनके लिए ही हिस्सा जो है बयान किया जाता है, खा वो माँ की तरफ से हों या बाप की तरफ से हों। रज़ाई बच्चों के लिए या यतीम पोते के लिए विरासत में हिस्सा नहीं रखा गया है और उसके लिए जो है वसीयत की जाएगी। इसीलिए वसीयत का उसूल रखा गया है कि 1/3 में जो है उनके लिए वसीयत होगी। तो जहाँ तक अभी मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक रज़ाई बच्चों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। अलबत्ता पेरेंट्स पर लाजिम होगा कि उनके लिए वसीयत जो है वो कर जाएँ, क्योंकि विरासत के जो कवानीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उन्हें बयान किया है। कुरान मजीद सूरह निसा में आप पढ़ सकती हैं, 4 आयत हैं, गालबन आयत नंबर 11, 12 और 13 और फिर उसके बाद आयत नंबर 176 में इसको जो है डिटेल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बयान कर दिया है। तो सूरह निसा को भी देख लीजिए जहाँ कानून वरासत बयान किया गया। इतना बड़ा और इतना अजीम मसला आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 आयतों में उसको जो है बिल्कुल बयान करके रख दिया है। तो लिहाजा हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू हमारा आज का जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत जो है वो दिलों में उजागर करना है। आइए मैं आपको
جو ٹائٹل ان کے لیے احادیث میں آئے ہیں ان ٹائٹل سے تھوڑی سی شناسائی کروا دوں تاکہ جو روحیں اور جو ذہن ابھی اس طرف نہیں آئے ہیں وہ جان سکیں کہ ان ہستیوں کا درجہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ٹائٹل انہیں دیا ہما ابنایا، کہ ابنایا یہ دونوں جو ہے میرے بیٹے ہیں۔ دوسرا ٹائٹل آقا علیہ السلام نے دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے کہ جس بیٹیاں ماں باپ کو حصہ لے سکتے ہیں وراثت وچوں تے او فوت ہو جان انہاں نہیں لیا حصہ تے اگوں دوترے او جڑے نے انہاں دے ماموں بھی فوت ہو گئے نے تے او اگوں اپنے ماموں تے بیٹیاں کو حصہ منگدے نے، پھپھیاں دے تیاں پتر بھئی ساڈی والدہ دا حصہ ہے اے وراثت وچ، تے او لے سکدے نے یا کہ نہیں لے سکدے؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کر دوں گا اس پر انشاءاللہ، آپ اس میں رہیے۔ جی میں فون رکھاں دی تے پھر دسیو ہے جی 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 آپ اطمینان سے سنیے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسن اور حسین علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کا طبیعت چاہے، دونوں بڑے مبارک جو ہے دعائیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور علیہ السلام ان پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں، اور ہماری طرف سے بھی انہیں سلام کا تحفہ جو ہے پہنچے، جو بیسٹ تحفہ ہے۔ اور ان کے لیے تیسرا ٹائٹل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا وہ ہے راکب عاتق نبی، حضور کے کندھوں کے، حضور کے دوش مبارک کے جو ہے یہ دونوں سوار ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک کندھے پر ایک کو بٹھاتے، دوسرے کندھے پر دوسرے کو بٹھاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ خیر الناس نسباً، کہ نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر نسب رکھنے والے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے، جس میں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو کتاب بتا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیان کیا لوگوں میں کہ میں تمہیں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ کے رسول، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول، ان کے والد علی بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ، ان کی خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ ان کے نانا، والد، والدہ، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور وہ دونوں حسنین کریمین بھی جنت میں ہوں گے۔ یہ طبرانی نے اس حدیث کو معجم الکبیر میں، معجم الاوسط میں، ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں، حیثمی مجمع الزوائد میں، ہندی کنز العمال میں، اور محب تبری ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ میں لائے، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی نے مرج البحرین فی مناقب الحسنین میں حدیث کو 20 نمبر حدیث کو اور خاص فصل بنائی کہ حسن اور حسین خیر الناس نسباً، حسن اور حسین علیہ السلام نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ سارے نسب جو ہے بیان کیا، آپ اندازہ کیجئے کہ نسب کی کتنی اہمیت کو جو ہے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر ان کا جو ہے نسب بیان کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا جو ہے وہ پھول اپنی اس دنیا کا پھول قرار دیا، ریحانہ تا من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے جو ہے دو پھول ہیں۔ پھر انہیں ٹائٹل دیا گیا وارثان نبی کا، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ پھر انہیں ٹائٹل دیا گیا اشباہ النبی، کہ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، مثل نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن شباہت نبی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اور پھر انہیں محبوبان نبی اور محبوبان خدا قرار دیا گیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ گویا حسنین کریمین کی محبت
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदे को जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बना देती है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए फरमाया बे अबी व उम्मी अंतुमा, मेरे माँ बाप तुम दोनों पर जो है वो कुर्बान हो जाएं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो है खूबसूरत टाइटल देते थे। और फरमाया लाइबान अला बतन नबी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन मुबारक पर जो है वो खेलने वाले ये वो हस्तियाँ हैं। और फिर कुरान मजीद ने इन्हें आयत तत्हीर में शामिल किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा का कलमा इनकी शान में आया। और इसी तरह से आयत मुबाला जब उतरी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आया कि अपने बेटों को बुलाओ तो हसन और हुसैन को लेकर उनके सामने गए। तो लिहाजा ये उनकी शान और उनके दर्जे की एक ग्लिम्स मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ज़हनों में वसअत अता फ़रमाए और हमें आले नबी अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, उल्फत और मवद्दत की नेमत और दौलत से माला माल फ़रमाए। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बहन ने सवाल पूछा कि जो औलाद है उन्होंने अपनी वालदा के इंतकाल के वक्त जो मैं समझ पाया वो हिस्सा नहीं लिया, तो उन्हें अब हिस्सा मिलेगा या नहीं। ज़हन नशीन रख लीजिए कि जो विरासत का उसूल है, विरासत उस वक्त जो है मुहक्कक हो जाती है जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जितने उसके करीबी वारिस हैं उनको जो है वो हिस्सा मिलेगा। और करीबी वारिस क्योंकि बहुत बड़ा ये इल्म फ़राइज़ कहा जाता है और सबसे पहले जो इल्म उठा लिया जाएगा उसको इल्म वरासत ही कहा जाता है। तो लिहाजा जो है जो उसके वारिसान हैं उसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बयान कर दिया है बीवी, शोहर, अगर बीवी की डेथ हुई है तो शोहर उसका वारिस है और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और इसी तरह से उसके वालिदैन जो है वारिस होंगे। ये बयान किया गया है कि अगर ये मौजूद हों तो पोते और पोती को कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरतीब से जो है वो हिस्से बयान कर दिए गए हैं। भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा अगर औलाद उसके मौजूद है, शोहर को मिलेगा या बीवी को मिलेगा और माँ बाप को मिलेगा। ये मेन जो असाब फ़ुरूज़ जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हर हालत में जो है हिस्सा मिलता है। फिर उसके बाद अल-अक़रब फ़ल-अक़रब है। और दूसरा उसूल ज़हन में रख लीजिए कि जो ही किसी का इंतकाल हुआ तो जो लोग उस वक्त ज़िंदा हैं, हयात हैं, वो उसी वक्त वारिस हो जाएंगे। अगर उनकी भी डेथ हो गई और विरासत तकसीम नहीं हुई तो उन्हें विरासत जो है ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो जब उनकी डेथ हुई थी तो शरीयत का उसूल विरासत वहाँ पहुँच गया था और वो उसके हकदार हो गए थे। अगर तकसीम में किसी ने डिले किया तो ये हमारा इंतज़ामी कसूर है, लिहाजा जो है वो महरूम नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर औलाद मौजूद है तो जो पोते और पोतियाँ हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा बेटों को भी हिस्सा मिलेगा और बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा। और कुरान मजीद ने कहा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहाँ भी बड़ी प्यारी बात की है कि जो ज़कर है यानी बेटा है, मुज़क्कर है, मेल है, उसका हिस्सा दो बेटियों के बराबर होगा, यानी डबल उसको जो है दिया जाएगा। लेकिन उसको भी जो हिस्सा मिलना है पहले बेटियों को दिया जाएगा, वरना यूँ भी कह सकते थे कि लड़के को जो है वो लड़कियों से जो है वो डबल दिया जाएगा। नहीं, कुरान ने कहा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जो दो हिस्से जो है दो बेटियों को मिलने हैं उसके बाद जो है लड़के को हिस्सा दिया जाएगा। कुरान का मंशा ये है कि पहले बेटियों को दिया जाए फिर बेटे को दिया जाए, तकसीम इस तरह से जो है वह की जाए। तो लिहाजा जो है वो जो आपने पूछा मज़ीद मैंने आपको बता दिया कि सूरह निसा को आप देख लीजिए, गालबन आयत नंबर 11, 12, 13, इसमें ये पूरा कानून विरासत जो है वो बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बयान कर दिया है, वहाँ पढ़ लें। उसके बावजूद अगर कोई सवाल समझ ना आए तो फिर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि आज जो हमने ज़िक्र की बात की और जो मैंने हदीस आपको सुनाई कि ये ज़िक्र जो है, और ये भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि ये आप औलिया अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ये ज़हन नशीन रख लें ये कोई अलग ज़िक्र नहीं है। अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र दरअसल अल्लाह ही का ज़िक्र है। तो जो लोग अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र करते हैं वो दरअसल औलिया अल्लाह ही का ज़िक्र कर रहे हैं। इसमें कोई दूई और जुदाई नहीं है, ये अल्लाह ही का ज़िक्र है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद कर दिया और फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहा है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया का भी तज़किरा कर रहा है। जैसा कि कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे
یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، تو بندہ جب اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتا ہے تو وہ ذکر الہی ہی میں ہے، تو لہٰذا اس سے جو ہے اس کے درجات گو اللہ رب العزت کا ذکر بلندیوں کے اعتبار سے عظمت والا ہے۔ جیسے میں نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر جو ہے وہ اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیونکہ اس کی توحید کا چرچا ہے، اور جو اولیاء کرام کا ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی اسی ذکر کے ساتھ لنک ہیں۔ یہ مختلف فلیور جو ہمیں دیے گئے ہیں اور مختلف طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں جو ہے وہ بیان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ جنت کی جو چابیاں ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ جس شخص نے یہ گواہی اخلاص کے ساتھ دے دی وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا۔ ایک اور حدیث، یہ میرے سامنے کتاب ہے المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح، بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے جو ایک نور کا جو ہے وہ ستون ہے، وہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اہتز ذالک العمود، وہ جو ستون ہے وہ وجد میں آ جاتا ہے اور ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسکن، ٹھہر جا، تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں کیسے ٹھہر جاؤں، جب تک تو اس کے کہنے والے کو بخشے گا نہیں میں نہیں ٹھہروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا میں نے اس کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں شمار فرما۔ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں تو اکیلا ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا وسیلہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے صدقے سے امت مسلمہ کی مشکلات کو آسان فرما۔ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں بد امنی ہے، جنگ کے حالات ہیں، اس سے نجات عطا فرما۔ یہ پینڈیمک کی جو دوبارہ ویوز آ رہی ہیں یا لائی جا رہی ہیں، ان سے بھی نجات عطا فرما، خیر اور سلامتی کے راستے پر گامزن فرما، اور خیر اور سلامتی جو مولا کریم آج کے دور میں ورچوئل پہنچائی جا رہی ہے، اس سے ہمارے دلوں میں راحت، سکون، اطمینان عطا فرما۔ ہر جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہوئے حالت ایمان میں ان کی مغفرت فرما، سچوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو پیرنٹس اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو مولا کریم صراط مستقیم عطا فرما، اور پیرنٹس کو ہمیشہ بچوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، اور بچوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اسکول کھلے ہیں، کالجز کھلے ہیں، یونیورسٹی کھل رہی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے ذریعے سے علم نافع کی بہاریں عطا فرما، اور ہمارے ینگر جنریشن کو خیر اور سلامتیاں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دعاؤں کے لیے درخواست کی، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہر سو رحمت کا، نور کا، کرم کا، عطا اور بخشش کا اجالا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔